Sitio Iba, nangatag mig tambal karon adlaw. Yami sa Sitio Iba, nangatag mig tambal karon adlaw. Mo niyang galinya karon. Pasaluyo. Oh. Yami sa Sitio Iba, nangatag mig kuan tambal. Dapat taga Sitio Lawes o taga Buad, niapon sila karon. Apil mo ni karong adlaw dami diri nang hatag sa Sitio Iba. Mo ni diri, mo ni nang linya, napita. Oh, dara. Dara. Mo ni sila napil karon. Okay kaya na pa mo ni ang area. Ang hatag ni karong tambal napita sa Sitio Iba. Sa Lawes Fraction og Sitio Buad. Mo ni karon. Kanay taga Buad ni ron. Oh, Iba ri ka? Oh, dara kani si Salome mo ni taga Buad, dara taga Buad no. Smile camera action. Ni karon. Okay, maro to mga guys, daghang salamat. Di na nagtapok na gid sila, naglinya para sa tambal. Higayon na ni kay layo kayong iba, gyara gid sa mga madre. Mana niyo. Diami sa Santo Niño Chapel sa may Iba proper. Mana nagsugod-sugod og linya. Adulong dere, okay. Bye natong tanan. Kani si Salome taga Buad ni layo kayo, nangare nang tambal kay layo. Kani sila og tapok dereng napita. Si Flor, si Lydia. Ano si Sayas no, kung ano sa tambal, no? Ni Mang Binang, tambal. Oh, kay